हांगासर पळयतात आमी 15 दीस आमी तोरशां घातल्या कारणान आमकां कळटा की हांगासून खुबशे ट्रक विना परवाना म्हणजे पास नासतना सर्रास वयता आनी एकी कडेन आमची जवळ जवळ 1 म्हयनो रेंव आमची इल्लिगल आसल्या कारणान लिगलायज जावंक नासल्या कारणान बंद आहा आनी महाराष्ट्रासून इल्लिगल अशे 150 ते 200 ट्रक ह्या सायडीन अशे वयता ते पळोवपाक आमचे सगळे महाराष्ट्राचे ट्रक वयता काय गोंयचे वयता आनी ट्रक रेवाडटा आतां ट्रक गोंयचे काय भायले ना सगळे महाराष्ट्राचे चडशे गोंयचे वचनात रेवाडपाक आमकां तर आतां ह्या 2-3 दिसान आमी पळयता की आमी गोंयचो ट्रक पळोवंक ना आता काय डिसिजन काय घेतलं तुमचे निर्णय आमचे दुसरे हांगासून आम्ही ओल्ड गोवाचे हां भाई उलय भाई नाव कशें तुमचें नाव कशें हांव विशाल वळवयकर हांव हांकां आमच्या बांधवांक सपोर्ट करपाक येयला कितें दुखद घटना आयज आसा सांगचे खंयच्यार कित्याक आमी आयज RTOन रिप्रेजेंटेशन केलें ऑफिसान आनी पुलीस स्टेशनार रिप्रेजेंटेशन केलें एक्चुली तेंचें म्हणणें वेगळेंच आसा तेंचे कडेन अपुरो स्टाफ आसा चॅक करपाक आनी हांगा तेंकां तेंचे कोण ट्रक येता पळय ते कांय रिकॉर्ड्सूय मेंटेन करिना एकदम बाप आसा की हेजेर कंट्रोलूच ना ते कितें म्हणटा की जे थोड्यो गाडयो आसा पळय ते फास्ट वयता ते आडोवंक शकना म्हणटा ते सो ते नायलाज आहा तेंचो सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंकां स्टाफ प्रोवायड करचो दोगांयकूय आयज ही परिस्थिती गोंयभर उस्पाल्या की आमचे सादो मनीस सामान्य लोक जी आमची गोंयची रेंव 1000 मेळटाली सामान्य लोकांक आयज ती 2,500-3,000 सामान्य लोक ती महाराष्ट्राची लोक घेता रोडोन आपले सांठयल्ले जे घर बांदपाक ते तांकां दुखद घटना आसा दुसरी गजाल म्हणजे हांव तुका एक थोडी सांगता की आमी सदांच हे रेंव लिगलायज करपाक वावुरलेले आसा आयज जेन्ना पर्रीकर CM आसतना आमचे कडल्यान सगळ्या व्हड्याकाऱ्या कडल्यान बॅकलॉग रॉयल्टी पे करून घेतलेली व्हड्याक आमकां GPS बसयल्लो सगळ्यो तरतुदी आमी केल्ल्यो ज्यो पळय रेंव काडटा पळय पूण त्यो कांयच तेंच्यांनी कन्सिडर करनासतना कोर्टान आमकां इल्लिगल ठरयलें जे गोवोरमेंटान आमकां सांगलेलें आमकां तुमी रॉयल्टी पे करपाची तुमी GPS बसोवपाचो तुमी ते व्हड्याचें ड्रॉईंग काडपाचें हे सगळ्यांनी केल्लें पूण आयज ते गोवोरमेंट आमचे ते मानून घेयना आमकां इल्लिगल ठरयल्लें माफिया एक ते गोवोरमेंटान केल्लें आमकां आसा आमकां लिगल करून दिया आमचे कडल्यान पयशे वसूल करा सगळे रेडी आसा आमी पयशे करपाक दिवपाक आता तुमकां ट्रक मेळ्ळे आमी हांगा येयल्ले आसा आमी सदांच हांगा आसतले आतां आमी टिमी केल्ल्यो आसा आमी एक हांगाचे सगळे पार्ट्याचे मेंबर्स आहा सगळ्यांनी अशें आयज दिसून येयलें की थोडे दोडा मार्गा वयल्यान गेले म्हणून थोडे आनी खंयच्यान गेले म्हणून आमकां आत्तां न्यूज येयल्ली आसा केरये सो अशे घटना घडटा हां भाई आता तुमचें कितें म्हणपाचें लास्ट मेरेन डिमांड जर तुमचे जर पुराय जायना जाल्यार कितें आसतलें तुमचें स्टेप कितें आसतलें आयज सगळ्यांनी रिप्रेजेंटेटिव्ह CMान केल्ले आसा तेंची व्यथा सराक मांडलेली आसा CMान कितें सांगलें आयज जेन्ना भेट जाली तेन्ना CMान आमकां सांगलेलें आहा की 1 म्हयन्याच्या भितर आमी जे कितें प्रोसिजर आहा ते करून तुमची रेंव कायदेशीर करपाक आपूण हे करतलो पूण तेतून ते आमी उल्लेख केलोय तेन्ना तेणी सांगलें की आतां रोखडेच आमी तेरेखोल एक मांडवीचे जावपाचें आहा कंप्लीट
त्याच्या उपरांत केरेफोर घेतले अशें आमकां सांगलें. न्हू आतां म्हाका सांगाची तांकां बाजू सपोर्ट पयली कित्याक कित्याक करतात आजू ते? सावंतवाडीच्यान सपोर्ट कित्याक करतात? हेच तर आमी जाणून घेवंक जाय न्हू. हेच जाणून घेवंक जाय की आयज अशें दिसून येता की हांगा गाडी येयले की ते ऑनलायन 500चो पास मागता आमच्या मायन्स डिपार्टमेंटाक. 500चो एक गाडी जर येयली ते 500चो पास मायन्स डिपार्टमेंटाक ऑनलायन मागता आनी मायन्स डिपार्टमेंट तांकां पास दिता गोवा ट्रान्झिट करपाक. आनी त्या पास फक्त 2 ब्रासाचो आसता न्हू. पूण हे ओवरलोड करून 3 ब्रास व्हरता, हेजेर कांय नियंत्रण ना. तुमी मुद्दाम स्टडी करा की एका पास कितके हेजो आसता तो आनी हे कितके व्हरता ते. आणि पास हो कितलो टायम पर्यंत एका दिसाक एक पास काय एके ट्रिपीक एक टायम पास कितलो आसता? कितली वरांक व्हॅलिडिटी? भाई कितलो असता तो पास? 6 वरांक कितले ट्रिपी मारप काय? एकूच. एका पासाक एक ट्रिप. ते मागीर कोण चेक करता परत पास? टाइम जालो जाल्यार काय चेक करना. पूण आमचो रिक्वेस्ट आसा गोवा गव्हर्मेंटा कडेन अत्यंत तुमी सगळे जाण तुमच्या मार्फत हांव सांगूंक सोदता ते जे MLA आसा, कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर आसा आनी सगळ्यांनी एक जावन आतां ते तुमी बेगीनच्या बेगीन ही लायसनां दिवची. तशें तुमी हांगा महाराष्ट्राची रेंव इल्लिगल तुमी जशें 500 दिवन हांगा गाडी करता तशीच ही रेंव तुमी डबल मारा आनी आमकां काडून दिवची. 1000 आमी दिता. जे पळय रेंव पळय ती 500 ट्रक हाडटा पळय आनी हांगा ते 500 रुपयाचे तशीच आमकां तुमचो अपॉयंट करा. आमी रेंव हाडटा, तुमी हे डबल ही रॉयल्टी मारा, आमी विकता.